Ang challenge natin ngayon ay guess the name challenge, okay? Okay! Kagaya noon, magbibigyan ako ng kung anong letter nagsisimula at kung babae o lalaki. Okay, yung hulaan nyo. Panalo ng 400 pesos. Talikod na, talikod. Harap na, go. Una muna babae. Lalaki, ang huhulaan nyo lalaki, letter J. J. Jan! Ako na si Joshua. Mali. Jake. Jake, mali. Ano yung mga trending na G? Ano? Jonah. Si Al. Jonah, babae, lalaki. Jonah. Jonah rin si Jacob po. Pwede. J, J, okay. J. Joaquin. Joaquin, Ulong. mali. James. Nasaan araw? June. Where's the sun, man? Anak? James. James, mali. Juan. Tama agad, ang galing! Silipin mo. Nakabalik lang, tama agad, oh. 1. Tama, 400. Pinapahirapan ko lang sa namin. Kaya Tama pala agad. nakakapag Apak ng A-at. Harap na, guys. Harap. Ang uhulaan nyo, babae. Letter C, go. Ikaw, Aika. Catherine. Mali. Celine. Mali. Katalaya. Katalea, mali. Catfish. Christine, mali. Chris. Chris, mali. Wala mo ikot mo nga na. Shella. Ano? Shella. Sheila? Letter C. Chela, mali. Carmel, mali. Arina. Mali. Kate. Kate daw. Kate, mali. Kamukha ko. Ano ang sabi mo, Carmel? Shelly. Camel. Shelly, mali. Cherry. Cherry, mali. Caprice. Tama, Caprice. Harap na, guys, harap. Ang nakasagot kanina ay si Rondi. lalaki. Ang una muna ngayon si Chris, Lalaki. Letter D as in dog. Go. Dog. Dylan. Dylan, mali. Denver, mali. Dexter. Mali. Dado. Dado. Donald, mali. Wala na agad. Daryl. Daryl, mali. Dan, mali. Daniel. Tama, Daniel. Ang bilis, oh. Madadali lang yan, ha. Next, talikod. Harap na. Ang hulaan nyo naman ngayon ay lalaki. Letter W. Ang una mo na ngayon si CJ. Go. W. W. Wilmark. Wilmark, mali. Bakala. Mali. W. Liman. Yun eh. Wala. William. Mali. Will. Ano? Will. Tama! Pangalawa! Will! Sasagot pa lang eh. Talikod. Ito na. Harap. Harap, guys, harap. Una mo na ngayon si Chris. Babae. Letter E. E. 5, 4, 3, 2, 1, go. Erica, mali. Ella, mali. Elaine, mali. Hindi na naman alam din. Wala lang. Ano, Elsa? Elsa, mali. Ellen, mali. Wala na agad. Mali. Elijah. Elise, mali. Wala maisip na pangalan. Elitz. Wala. Eliza. Mali. Ellie. Mali. Babae. Ano ba lalaki? Babae. Babae pala. L, anong L? L lang, L. Mali. L lang. Sabi Babae. Ella. Elay. Ella, mali. Ella. Ella, mali.
Ikaw, Ash. Erika. Nasagot na yung kanina, mali. Ano ba yung maganda? Step. Ano ba? Ano ba? Ano bang pangalan? Ella, nakabi. S. Esmeralda. Esperanza. Esmeralda, mas ginaya. Ah. Esta secto e Cantadia. Sikat. Sikat yan, sikat, sikat. Ella 3, Jutes. 2, 1. Sagot. Wala. Elena. Mali. Elena. Ah. Si Danaya. 5, 4, 3, 2. Ano? Air? Ano la? S. Ah. Ikaw. 5. Ellie. Ellie. Mali. Gargan. Esther. Mali. Sino? Laksan mo. Go. Elin. Elin. Mali. L. Mali nga. Emily. Mali. Ermengarde. Kilala ko na! Emily. 5, 4. Mali. Ellie. Mali. Next. Eliza. Mali. Evelyn. Mali. Evelyn. 5. Baka si Eddie. Eliza. Mali. 5, 4. Elma. Tama. Elma. Tama. Elma. Ah, Sabi ko sana sa Mr. Gavin eh. talikod. Ah, harap. Wait lang. Harap. Wait lang, si ano pala, si Bogs pala, 200 na nakuha. Hindi nakikinig, oh. Kunin 200 pa. Kulang pa 200. Ah. Ikaw muna, Chris. Babae. Letter H. Babae. Letter H, babae. 5, 4, letter H, 4. Ano? Helena, mali. Hana, mali. Ano? Tama, heart! 400. Kunin. Ano ko ano? Lagi na lang ako nauna. Ang una, lalaki. Ang hulaan nyo, lalaki. Sikat na sikat. Letter A, go. 5, 4, 3. Andre, mali. 5. Mali. Andrew, mali. Ayon? Ano spelling mo? Ayon, letter A nga eh. O, ikaw. Ash. Mali. Ano ba yan? Anton. Mali. Alam ko na. 5, Alam ko na po. 4, Asher TV. 3. Allen. Mali. Asher TV pala. Antonio, mali. Asom. Mali. Sikat na sikat. Go. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alvin. Ano na? Alvin. Alvin. Wala. Oy, sinagot niya, hindi niya kilala. Ah, next. Hindi niya kilala. Ah, last na. Panalo ng 800. Last na. Ang sasagot ngayon ay lalaki. Oh my God. Babae ang uhulaan. Letter D as in dog. Go. Sikat yan. Go. Daryl, lalaki, babae nga eh, babae. Daryl. Go. Go. Dara. Sagot, 5, 4. Ano? Mali. Daria, mali. Darna. Mali. Daniela. Mali. Kilala na namin Dana. Mali. Si Dora. Yan, salit mo yung... Mali. Kilala ko na. Kilala ko na. Ha? Diana. Mali. Kilala namin ni Nala. Danica. Mali. Desa. Desang, mali. Mali, ikaw.
5, 4, 3, 2, 1. Ah? Sino? Dayang. Dayang. Ikaw. Daisy. Mali. Donita. Donita. Tagalog oh. Danaya. Danaya, mali. Next. Ang Next. naman, sangre na. Wala. Next. Dalia. Mali. Sikat na sikat. Babae. Dairy? Dairy milk? Go. 5. Dola. Ano? Dola. Dola? Idola. Sa GPT. Si Dola, mali. Gold, Dinis. Dinis. Daisy. Mali. Delgado. Mali. Ikaw. 5. Mali. Ah! Magugulat na lang yung isa dyan mamaya. Go. 5, 4, 3, 2, 1, Sino pa letter D? 0. Sagot. Mali. Wala. Ubando. 5, 4, 3, 2, 1. Hindi alam. Diwata! Babae nga eh. Babae ba yun? Ikaw. Donalyn. Desang, nasagot na yan kanina. Uwit. Ba't mo ba si Desang? Dani. Dana? Dani daw. Oh, Dani, babae. oh, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wala. Ikaw. Daniela. Mali. Daniel, babae nga. Mali. Debbie. Debbie, mali. Sikat na sikat to. Mula pa nagpagkabata natin, pinapanood natin to. 5, 4, 3, 2. Mali. Diana. Mali. Babae ba? Char. Mali. Dave. Mali. Dora. Ano? Dora. Ano? Ano sinabi mo kanina? Ano sinabi mo kanina? Nagulat siya, oh. Sabi niya, Dora. Dora, tama! 800! Bye-bye! Ang dami sagot mo nun. Bye-bye! 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 Bye-bye!